Thank you for coming to Downey Memorial Christian Church. We welcome all to our worship, no matter your situation in life. We hope that here you will find the acceptance, love, support, and challenge you seek. Most of all, we hope that among us, you will feel the love and presence of God in our midst. Gracias por venir a la iglesia Downey Memorial. Damos la bienvenida a todos a nuestra adoración. Carrie, we're not able to hear a lot of you. Your volume is down. Oh, there. Now we can. Now we can hear you. It was up. Okay, here we go. Gracias por venir a la iglesia cristiana Downey Memorial. Damos la bienvenida a todos a nuestra adoración. Sin importar su situación en la vida, esperamos que aquí encuentre la aceptación, el amor, el apoyo y el desafío que buscas. Sobre todo, esperemos que entre nosotros sientas el amor y la presencia de Dios en medio de nosotros. Bienvenidos. Let us join together in the call to worship. Kindling Spirit, build well the fire in our hearts this day. Espíritu encendido, construye bien el fuego entre nosotros, corazones en este día. Fan us to flame. All will see the Christ presence of love blazing in our midst. Pisamos a llamar para que todos ven la presencia de Cristo del amor ardiente en nuestro medio. Burn the witness on our tongues. Christ's Spirit moves among us. Quema el testimonio en nuestras lenguas. El Espíritu de Cristo se mueve entre nosotros. Jesus Christ, our risen Lord, has set set his church on fire with strength and boldness and power. Boldness and power. Jesucristo, nuestro Señor resucitado, ha encendido a su iglesia con fuerza, valencia y poder. Kindling Spirit, build well the fire in our hearts this day. Espíritu encendido, construye bien el fuego entre nuestros corazones en este día. That we may speak, your truth to the world. verdad al mundo. We now pray our gratitude for God's presence. O Lord, as we celebrate the coming of the Holy Spirit this Pentecost Sunday, may each of us grow in faith and draw ever closer to the Spirit of love awakened in us by our Savior, Jesus Christ. As each day is a new day, throughout this day, let us nurture the Spirit of God within ourselves and others anew. May we feel the presence of God in ways too numerous and all-encompassing to be ignored or taken for granted. Lead us out of darkness into light, away from selfishness and ignorance, toward the spiritual path of healing, compassion, and truth. This we pray in Jesus' name. Amen. Wow. So what a story about the Holy Spirit. So after Jesus returned to heaven, the disciples gathered together in Mark's upper room. At the time, the disciples did not know how to live without Jesus Christ. One day, as Jesus promised, God sent the Holy Spirit to his disciples. The disciples who were filled with the Holy Spirit gained new strength and courage. The disciples went out and proclaimed the gospel of Jesus Christ to the people. They healed the sick,
encouraged the weak people, and gave new hope. In one day, 3,000 people were baptized. It's amazing. Downey friend, the Holy Spirit is always moving among us. The Holy Spirit gives us new strength and new hope in us. Amen. Let us pray. Dear loving God, thank you for sending us the Holy Spirit. Through the being filled with the Holy Spirit, help us to live according to the gospel of Jesus Christ. Thank you, God. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. God bless everyone. Everyone, God bless you all. Dios les bendiga a todos. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida. I hope you all had a blessed week. The song that we are going to be singing is This Is the Air I Breathe. La canción que vamos a cantar es Tú eres mi respirar. Vive
we extend a warm welcome to our guest pastor, Reverend Luis Ghirbellini. Reverend Ghirbellini is a native New Yorkan. That is to say, a Puerto Rican from New York. He has lived in Indianapolis with his family for the past 14 years. Before full-time ministry, Pastor Luis was a professional chef. He graduated from Johnson & Wales University in Providence, Rhode Island. Luis has a passion for urban ministry, for social justice, for anti-racism, reconciliation issues, which has served him well when he served 6 years as chaplain for the Indiana Department of Corrections at Pendleton Juvenile Correctional Facility. Pastor Luis currently serves as the associate pastor of Central Christian Church in downtown Indianapolis. We warmly welcome him. Buenos días, hoy es el placer darle la bienvenida al reverendo Luis Ghirbellini. Eres nativo de New Yorkan, que quiere decir es un puertorriqueño de Nueva York, y ha vivido en Indianápolis con su familia durante los últimos 14 años. Antes del ministerio de tiempo completo, el pastor Luis fue chef profesional y se graduó de la Universidad Johnson & Wales en la Providencia de Rhode Island. Luis tiene una pasión por el ministerio urbano, la justicia social y los problemas de reconciliación y antirracismo, lo que le sirvió bien cuando sirvió 6 años como capellán del Departamento de Correccionales de Indiana en el Centro Correccional de Menores Pendleton. El pastor Luis actualmente se desempeña como pastor asociado de la Iglesia Cristiana Central en el centro de Indianápolis. Bienvenido. Our scripture reading this morning comes from Acts chapter 2, verses 1 through 14. When Pentecost Day arrived, they were all together in one place. Suddenly, a sound from heaven, like the howling of a fierce wind, filled the entire house where they were sitting. They saw what seemed to be individual flames of fire alighting on each one of them. They were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages as the Spirit enabled them to speak. There were pious Jews from every nation. Actually, do we have a translation there? Or, no, I would continue. There were pious Jews from every nation under heaven living in Jerusalem. When they heard this sound, a crowd gathered. They were mystified because everyone heard them speaking in their native languages. They were surprised and amazed, saying, "Look, aren't all the people who are speaking Galileans, every one of them? How then can each of us hear them speaking in our native language? Parthians, Medes, and Elamites, as well as residents of Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, Pontus, and Asia, Phrygia, and Pamphylia, Egypt, and the regions of Libya, bordering Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. We hear them declaring the mighty works of God in our own languages." They were all surprised and bewildered. Some asked each other, "What does this mean?" Others jeered at them, saying, "They're full of new wine." Peter stood with the other 11 apostles. He raised his voice and declared, "Judeans and everyone living in Jerusalem, know this. Listen carefully to my words." May God bless the understanding of this lesson. Nuestra palabra hoy va a ser en Hechos capítulos 2, versos 1 al 14. Cuando llegó el día de Pentecostés,
Estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuosa que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, no son galileos todos estos que están hablando. Como es cada uno de nosotros, lo oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponte de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo uno a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué otros se burlaban y decían, están borrachos? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstolos, alzó la voz y declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto su conocimiento y presten atención a mis palabras. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Downey, por esta oportunidad de estar con ustedes esta mañana. En el tiempo es tarde en Indianapolis, pero mañana en California. I give thanks for this opportunity to be with you, Downey Church, even though it's morning where you're at, but afternoon where I'm at. Quiero dar gracias a Caridad por ayudarme hoy a traducir la palabra de Dios. Inglés es mi primer idioma y prefiero a predicar en inglés y doy gracias a ella por esta oportunidad de ayudarme. I'm grateful for Caridad this morning, who is going to be helping me translate. And English is my first language, so I'm extremely grateful for her this morning as she is helping me with the sermon this morning. So let us begin. If you could recall, it was 6 weeks ago when we celebrated the triumphal entry of Jesus into Jerusalem and commenced Holy Week. Palms waving, joyfully praising God. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Si puedes recordar, fue hace 6 semanas cuando celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y comenzamos la Semana Santa, palmas ondeando, alabando con gozo a Dios. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en los cielos y glorias en las alturas. It was Maundy Thursday when we remembered the Passover meal Jesus shared with his disciples. Jesus took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." And he did the same with the cup after supper, saying, "This is my cup that is poured out for you, is the new covenant in my blood." Era Jueves Santo cuando recordamos la cena de Pascua que Jesús compartió con sus discípulos. Jesús tomó una hogaza de pan y haciendo dado gracias, lo partió y se los dio a ellos, diciéndoles, este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes.
hagan en él la memoria de mí. Y hizo mismo con la copa después de la cena, diciendo, esta copa que se derrama por ustedes es el nuevo pacto de mi sangre. That very night, our Lord was arrested. And on Friday, Jesus stood before Pilate and was sentenced to death. On that Friday, our Savior died, offering his life in obedience to God and out of love for us. If you could recall, 5 weeks ago, we celebrated the resurrection of Jesus on Easter, proclaiming what the Apostle Paul wrote in an epistle to Colossians 2:15 that said, Christ disarmed the powers and authorities and made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Esa misma noche, nuestro Señor fue arrestado y el viernes Jesús se presentó ante Pilato y fue sentenciado a muerte. Ese viernes nuestro Salvador murió, ofreciendo su vida en obediencia a Dios y por amor a nosotros. Si puede recordar, hace 7 semanas celebramos la resurrección de Jesús en Pascua, proclamando lo que el apóstol Pablo escribió en la epístola de Colosenses. Cristo desarmó los poderes de autoridades y hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. After his resurrection and before returning to heaven, he promised his disciples that they would not be alone. In Acts 1:8, Jesus reminds them that they will receive power when the Holy Spirit has come upon them, and they will be his witnesses in Jerusalem, in all of Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Después de su resurrección y antes de regresar al cielo, prometió a sus discípulos que no estarían solos. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús les recordó que ellos recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ellos, y ellos serán sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Today, the church celebrates Pentecost. Nevertheless, what I hope to express in today's message is not often talked about during Pentecost. Today not only marks the commencement of the early church, but serves as a reminder that we, the church, are not alone in the process of proclaiming the message of the gospel. The sudden rush of winds and tongues of fire speaks of God's faithfulness to humanity, and that the Spirit of God still moves today. Hoy la iglesia celebra Pentecostes. Sin embargo, no se habla a menudo de lo que espero expresar en el mensaje de hoy durante Pentecostes. Hoy no solo marca el comienzo de la iglesia primitiva, sino que sirve como un recordatorio de que nosotros, la iglesia, no estamos solos en el proceso de proclamar el mensaje del Evangelio. La repentina ráfaga de viento y lenguas de fuego habla de la fidelidad de Dios a la humanidad, y el Espíritu de Dios todavía se mueve hoy. When we say that the Spirit of God moves today, we can realize what Pentecost represents for the church today. In addition, when we say that the Spirit of God moves today, we can see how the Holy Spirit contributes to our lives as Christians. What is Pentecost? Cuando decimos que el Espíritu de Dios se mueve hoy, podemos darnos cuenta de lo que representa Pentecostes para la iglesia hoy. Además, cuando decimos que el Espíritu de Dios se mueve hoy, podemos ver cómo el Espíritu Santo contribuye a nuestra vida como cristianos. ¿Qué es Pentecostes? While we as Christians have been celebrating Pentecost for centuries, which marks 50 days since the resurrection of Jesus, Pentecost has been a part of Judaism for far longer. Within Judaism,
Pentecost was also known as the Feast of Weeks, an agricultural festival in which the community celebrated the gathering of the first harvest and offered thanks to God for nature's bounty. However, the celebration lost its association with agriculture as attention shifted to concerns for preserving the religious heritage of the Hebrew people. When Luke wrote Acts in the 1st century, Pentecost was a celebration of God's gift of the law of Moses. Si bien nosotros como cristianos hemos estado celebrando el Pentecostés durante siglos, que marcan los 50 días desde la resurrección de Jesús. Pentecostés ha sido parte del judaísmo durante mucho más tiempo. Dentro del judaísmo, Pentecostés también se conocía como la fiesta de las semanas, un festival agrícola en que la comunidad celebra la recolección de la primera cosecha y ofrecía gracias a Dios por la generosidad de la naturaleza. Sin embargo, la celebración perdió su asociación con la agricultura, como la atención se centró en las preocupaciones por preservar la herencia religiosa del pueblo hebreo. Cuando Lucas escribió Hechos en el primer siglo, Pentecostés fue una celebración del regalo de Dios de la ley de Moisés. When we approach this text from God's gift of the law to Moses, two areas of significance stand out. First, it was meant to remind the readers of the 50-day intervals between Passover in Egypt and the giving of the law at Mount Sinai. Both events play a significant role in the identity of the Jewish community. The other area of importance is to remind the reader of the crucifixion of Jesus, which was held on Passover, and the gift of the Holy Spirit, which occurs 50 days later at Pentecost. When we look at both these events together, we can see a pattern in God's behavior. Cuando nos acercamos a este texto del don de la ley de Dios a Moisés, se destacan dos áreas de importancia. Primero, tenía la intención de recordarle al lector los intervalos de 50 días entre la Pascua en Egipto y la promulgación de la ley en Monte Sinai. Ambos eventos juegan un papel importante en la identidad de la comunidad judía. La otra área de importancia es recordarle al lector la crucifixión de Jesús que se llevó a cabo en Pascua y el don del Espíritu Santo que ocurrió 50 días después de Pentecostés. Cuando miramos estos dos eventos juntos, podemos ver un patrón en el compartimiento de Dios. In Exodus, God frees Israel from oppression, destroys the powers of their oppressors, and makes a covenant pact, and sets them on a journey to the promised land. God was present with them on that journey. We can identify God's presence in the form of the pillar of clouds by day, a pillar of fire by night, and much later within the Ark of the Covenant. In the Gospels, God, through Jesus, frees us from the oppression of sin, destroys the power of sin, which is death, establishes a new covenant through Jesus, and as we proclaim the death and resurrection of Christ, the presence of God is with us and provides us the gifts to do so. En Éxodo, Dios libera a Israel de la opresión, destruye el poder de sus opresores, hace un pacto de alianza y los pone en un viaje a la tierra prometida. Dios estuvo presente con ellos en ese viaje. Podemos identificar la presencia de Dios en la forma de una columna de nube, una columna de fuego y mucho más tarde dentro del arca de la alianza. En los evangelios, Dios a través de Jesús nos libera de la opresión del pecado,
destruye el poder del pecado, que es la muerte. Establece un nuevo pacto a través de Jesús. Y mientras proclamamos la muerte y la resurrección de Cristo, la presencia de Dios está con nosotros y nos proporciona los dones para hacerlo. Luke wanted to recognize this moment is of great significance to the early followers of Jesus. And at that instance, there is no other scripture for them to reference other than the Old Testament. So, in telling this story, Luke draws on the history of Israel to help connect them to the rich theological heritage of the Old Testament. In other words, just as the Jewish community could celebrate God's gift of harvest and God's gift of the Torah, so Luke and his readers can celebrate both the gift of the magnificent harvest, which is about 3,000 people in Acts 2:41, and the gift, not the law of God, but the Spirit of God. So what is the Spirit of God? Lucas quiso reconocer que este momento es de gran importancia para los primeros seguidores de Jesús. En ese instante, no hay otra escritura para que ellos hagan referencia aparte del Antiguo Testamento. Entonces, al contar esta historia, Lucas se basa en la historia de Israel para ayudar a conectarlos con la rica herencia teológica del Antiguo Testamento. En otras palabras, así como la comunidad judía podía celebrar el regalo de la cosecha de Dios y el regalo de la Torah de Dios, Lucas y su lector podían celebrar tanto el regalo de una cosecha magnífica, alrededor de 3,000 personas, Hechos 2:41, como un regalo, no de la ley de Dios, sino del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es el Espíritu de Dios? For Luke, the Holy Spirit, or the Spirit of God, is of great importance to the story of Pentecost. It not only proves that Jesus was honest about the arrival of our advocate, but it is also to point out God's faithfulness. Within the Jewish tradition, the Holy Spirit is the mysterious power or presence of God in nature or with individuals and communities, inspiring or empowering them with the qualities that they would not otherwise possess. Within the Old Testament, the Holy Spirit is identified in 3 ways. The 3 ways are as an agent of creation, a source of inspiration and power, and as God's presence in the covenantal community. Para Lucas, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es de gran importancia para la historia de Pentecostés. No solo prueba que Jesús fue honesto acerca de la llegada de nuestro abogado, sino que también señala la fidelidad de Dios dentro de la tradición judía. El Espíritu Santo es el poder misterioso o la presencia de Dios en la naturaleza y con los individuos y las comunidades, inspirándolos o fortaleciéndolos con cualidades que de otro modo no poseerían. Dentro del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se identifica de 3 maneras. Las 3 formas son como agente de la creación, fuente de inspiración y poder, y como presencia de Dios en la comunidad del pacto. When we arrive at Pentecost, the Holy Spirit comes to represent both the presence and activity of God and the continuing presence of Jesus Christ in the church. As the early followers of Jesus grew, the Holy Spirit also signified the ongoing work of God in their lives. The arrival of the Holy Spirit in their lives was a characteristic of new life in Christ. The Spirit empowered them not only in their mission as a church, but also in living morally and ethically. Cuando llegamos a Pentecostés, el Espíritu Santo viene a representar tanto la presencia
y actividad de Dios como la presencia continua de Jesucristo en la iglesia. A medida de los primeros seguidores de Jesús crecieron, el Espíritu Santo también significó la obra continua de Dios en sus vidas. La llegada del Espíritu Santo a sus vidas fue una característica de una nueva vida en Cristo. El Espíritu les dio poder no solo de su misión como iglesia, sino también en vivir moral y éticamente. To celebrate Pentecost is to recognize that the Spirit of God is still moving today. The well-known author and preacher Fred Craddock tells a rather funny story about a lecture he was giving. A few years ago, when he was on the West Coast speaking at a seminary, just before the lecture, one of the students stood up and said, "Before you speak, I need to know if you are Pentecostal." The room grew silent, and Craddock said he looked around for the dean of the seminary. He was nowhere to be found. The student continued with his quiz right in front of everybody. Craddock was taken aback, and so he said, "Do you mean, do I belong to the Pentecostal church?" He said, "No, I mean, are you Pentecostal?" Craddock said, "Are you asking me if I'm charismatic?" The student said, "I am asking you if you are Pentecostal." Craddock said, "Do you want to know if I speak in tongues?" He said, "I want to know if you are Pentecostal." Craddock said, "I don't know what your question is." The student said, "Obviously, you are not Pentecostal." He left. What are we talking about this morning? Is the church supposed to use the word Pentecost only as a noun, or can it be used as an adjective? And so I ask us this morning, are we Pentecostal? Celebrar Pentecostés es reconocer que el Espíritu de Dios todavía se mueve hoy. El conocido autor y predicador Fred Craddock cuenta una historia bastante divertida sobre una conferencia que estaba dando. Hace unos años, cuando estaba en la costa oeste, hablando en un seminario juntos antes de la primera conferencia, uno de los estudiantes se puso de pie y dijo: "Antes que hable, necesito saber si es pentecostal." La habitación quedó en silencio. Craddock dijo que buscó al decano del seminario con la mirada. Él no pudo encontrarlo en ninguna parte. El estudiante continuó con su interrogatorio frente a todos. Craddock se sorprendió y dijo: ¿Qué quieres decir, que si pertenezco a la iglesia pentecostal? Él dijo: "No, quiero decir, eres pentecostal." Craddock dijo: "¿Me estás preguntando si soy carismático?" El estudiante dijo: "Te estoy preguntando si eres pentecostal." Craddock dijo: "¿Quieres saber si hablo en lenguas?" Él dijo: "Quiero saber si eres pentecostal." Craddock dijo: "No sé cuál es tu pregunta." El estudiante dijo: "Obviamente, usted no es pentecostal." Él se salió. ¿De qué estamos hablando esta mañana? ¿Es la iglesia que se supone que debe usar la palabra Pentecostés solo como sustantivo o puede usarse como un adjetivo? Y entonces pregunto esta mañana, ¿somos pentecostales? As a denomination, the disciples of Christ in the U.S. and Canada may not adhere to any Pentecostal doctrine. However, we as a denomination are very much Pentecostal. Let me explain. The Reverend Dr. Richard Ham, the former general minister and president of the church, Christian Church Disciples of Christ, outlined a vision for the denominational framework for the first 20 years of the new millennium. It was called the 2020 Vision. It highlights 3 marks of a faithful church: true community, a deep Christian spirituality, and a passion for justice. Disciples adopted it
at the 2001 General Assembly. Como denominación, los discípulos de Cristo en los Estados Unidos y Canadá no pueden adherirse a ninguna doctrina pentecostal. Sin embargo, nosotros como denominaciones somos muy pentecostales. Déjame explicar. El reverendo doctor Richard Ham, ex ministro general y presidente de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, describió una visión para el marco de la denominación por los primeros 20 años del nuevo milenio. Se llamó Visión 2020. Destaca 3 marcas de una iglesia fiel, verdadera comunidad, una profunda espiritualidad cristiana y una pasión por la justicia. Los discípulos adoptaron en la asamblea del 2001. There are 4 main areas the 2020 vision set up to help meet those goals. First is the formation of 1,000 new congregations by 2020, the calling and forming of new leadership, and the continued reforming and development of current leadership, becoming a pro-reconciling anti-racist church, the transformation of 1,000 congregations by 2020. La visión del 2020 estableció 4 áreas principales para ayudar a alcanzar esos objetivos. Primero, la formación de 1,000 nuevas congregaciones para 2020. El llamado y la formación de nuevos líderes y la reforma y desarrollo continuos del liderazgo actual. Convertirse en una iglesia a favor de la reconciliación antirracista, transformación de 1,000 congregaciones para el 2020. The Christian Church has started 980 churches in the United States and Canada, sharing the gospel with more than 61,500 individuals since initiating the 2020 vision in 2000. The goal to start 1,000 new congregations in 1,000 different ways. Although they are close to accomplishing this task, they cannot stop here. Planting 1,000 churches are just the beginning. They must continue our journey by setting their sights higher, equipping courageous leaders, and planting even more churches. La Iglesia Cristiana ha comenzado 980 iglesias en los Estados Unidos y Canadá, compartiendo el evangelio con más de 61,500 personas desde el inicio de la visión 2020 en el año 2000. La meta es comenzar 1,000 nuevas congregaciones de 1,000 formas diferentes. Aunque están cerca de lograr esta tarea, no pueden detenerse ahí. Plantar 1,000 iglesias es solo el comienzo. Deben continuar nuestro viaje poniendo sus miras más altas, equipando a líderes valientes y plantando aún más iglesias. To celebrate Pentecost is to recognize that the Spirit of God is still moving today. It is moving within our region, through our nation and the world. It may not be as extravagant display as what we read in Acts, yet today is a reminder of God's faithfulness to God's words, the ongoing work of God in our lives, and how God has empowered us in our mission as a church, and how we should, as Christians, live morally and ethically. Celebrar Pentecostés es reconocer que el Espíritu de Dios todavía se mueve hoy. Se está moviendo de nuestra región, a través de nuestra nación y del mundo. Puede que no sea tan exagerada la visualización que leemos en Hechos. Sin embargo, el día de hoy es un recordatorio de la fidelidad de Dios a las palabras de Dios, el trabajo continuo de Dios en nuestras vidas. Como Dios nos dio poder en nuestra misión como iglesia
y cómo deberíamos como cristianos vivir moral y éticamente. Well, Pastor, that's great. But Christianity is in a decline in the U.S. And it's nice to talk about how disciples of Christ are doing, but is that the reality of the larger church? Bueno, pastor, así de genial, pero el cristianismo está en declive en los Estados Unidos. Es bueno hablar sobre cómo lo están haciendo los discípulos de Cristo, pero en esa realidad de la iglesia más grande. While it is true that Christianity is in decline in the United States, however, our world is growing more religious. Yes, the number of nuns, those who claim no religious affiliation, is rising in the United States. Nevertheless, the rest of the world tells a different story. Religious beliefs are growing and also shifting geographically. Si bien es cierto que el cristianismo está en declive en los Estados Unidos, sin embargo, nuestro mundo se está volviendo más religioso. Sí, el número de los que afirman no tener aflicción religiosa, está aumentando en los Estados Unidos. Sin embargo, el resto del mundo cuenta una historia diferente. Las creencias religiosas están creciendo y cambiando geográficamente. According to an article in the Washington Post, think Christianity is dying? No, Christianity is shifting dramatically. Wes Granberg Michelson points out that the center of Christianity has shifted from Europe to the global South. He states the religious landscape is particularly changing for the world's Christians. A century ago, 80% lived in North America and Europe, just compared with just 40% in 2015. Según un artículo del Washington Post, ¿piensas que el cristianismo está muriendo? No, el cristianismo está cambiando drásticamente. Wes Cranberg Michelson señala que el centro del cristianismo se ha desplazado de Europa al sur global. Afirma, el panorama religioso está cambiando, particularmente para los cristianos del mundo. Hace un siglo, el 80% vivía en América del Norte y Europa, en comparación con solo el 40% en 2015. Today, the Christian community in Latin America and Africa alone account for 1 billion people. Over the past 100 years, Christianity grew from less than 10% of Africa's population to nearly 500 million today. 1 out of 4 Christians in the world presently is in Africa. And the Pew Research Center estimates that will grow to 40% by 2030. That's only 9 years from now. Hoy solo la comunidad cristiana en América Latina y África cuenta con millones de personas. Durante los últimos 100 años, los cristianos crecieron de menos de 10% de población de África a casi 500 millones en la actualidad. Actualmente, 1 de cada 4 cristianos en el mundo es África. Y el Centro de la Investigación Pew estima que crecerá por 40% para el 2030. Esos son 9 años. Asia is also experiencing growth as World Christianity Centers has moved south and east. In the last century, Christianity grew twice the rate of the population in that continent. As a result, Asia's Christian population of 350 million is projected to grow to 460 million by 2025. Only 4 years from now. Así también está experimentando Asia también está experimentando un crecimiento a medida que el centro del cristianismo mundial se ha trasladado al sur y al este.
En el último siglo, el cristianismo creció al doble de la tasa de población en este continente. Como resultado, se proyectó que la población cristiana de Asia de 350 millones crezca a 460 millones en 2025. Eso solo son 4 años. As I mentioned before, to celebrate Pentecost is to recognize that the Spirit of God is still moving today. Pastor, how do we know when the Spirit of God is with us? I have not seen violent winds or heard anyone speaking in tongues. I'm reminded of the words of the Apostle Paul to the church in Ephesus, so that we who were the first to set our hope on Christ might live for the praise of his glory. In him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and had believed in him, were marked with the seal of the promised Holy Spirit. Ephesians 1:12 through 14. Como mencioné antes, celebrar Pentecostes es reconocer que el Espíritu de Dios todavía se mueve hoy. Pastor, ¿cómo sabemos cuando el Espíritu de Dios está con nosotros? No he visto un viento violento, ni he oído a nadie hablar en lenguas. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Efeso. Para que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, vivamos para la alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y creyeron en él, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Efesios 1:12 al 14. When we gave our life to Jesus, we were marked by God and sealed with God's Spirit. Romans 8:11 reiterates this. The Spirit of God, who raised Jesus from the dead, lives in you. Cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, fuimos marcados por Dios y sellados con el Espíritu de Dios. Romanos 8:11. Reitera esto. El Espíritu de Dios que resucitó a Jesús entre los muertos vive en ti. The Spirit of God still moves today. We are not the same people we were when we gave our lives to Jesus, because the Spirit of God still moves today. We are empowered in our mission as a church because the Spirit of God still moves today. We can live morally and ethically as Christians because the Spirit of God still moves today. None of these things are possible without the Spirit of God. Why? Because the Spirit of God still moves today. Amen. El Espíritu de Dios todavía se mueve hoy. No somos las mismas personas que éramos cuando le dimos nuestra vida a Jesús, porque el Espíritu de Dios todavía se mueve hoy. Tenemos el poder en nuestra misión como iglesia, porque el Espíritu de Dios todavía se mueve hoy. Podemos vivir moral y éticamente como cristianos, porque el Espíritu de Dios se mueve hoy. Ninguna de estas cosas es posible sin el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve hoy. Amén. The song we are going to sing is In Remembrance of Me. You can find this song in the Chalice Hymnal number 403. La canción que vamos a cantar se llama In Remembrance of Me. Desafortunadamente no pude encontrar una versión en español, pero la vamos a cantar en inglés. Unfortunately, I couldn't find a Spanish version of this song. Maybe in the future I might be able to, but this is In Remembrance of Me.
remembrance of me, heal the sick. In remembrance of me, feed the poor. In remembrance of me, open the door and let your brother in. Let them in. Take, eat, and be comforted. Drink and remember too that this is my body and precious blood shed for you, shed for you. In remembrance of me, search for truth. In remembrance of me, always love. In remembrance of me, don't look above, but in your heart, in your heart, look in your heart for God. Do this in remembrance of me. Welcome to the table of the Lord. There will be a brief meditation followed by the words of institution from 1 Corinthians 11:23 to 26, and a prayer. You may eat and drink when you have what you have prepared as the words of institution are spoken or following the prayer. The table belongs to God, not to us, and all are welcome. Bienvenidos a la mesa del Señor. Habrá una breve meditación seguida de las palabras de la institución de 1 de Corintios 11, versos 23 al 26, y una oración. Puede comer y beber lo que haya preparado a medida que se hablen las palabras de la institución o después de la oración. La mesa pertenece a Dios, no a nosotros, y todos son bienvenidos. Finding Your Roots is a TV show that I enjoy. On the show, people ask the host to help them find out about their families. Who were their ancestors? Did those ancestors live lives that help the researchers to better understand themselves and find strength and courage to face the future? Usually at the end of the show, the people express gratitude for having learned about the family they came from and say that this new knowledge changes how they view themselves. Finding Your Roots, Encontrando tus raíces, es un programa de televisión que disfruto. En el programa, la gente le pide al presentador que los ayude a averiguar más sobre sus familias. ¿Quiénes eran sus antepasados? ¿Vivieron esos antepasados vidas que ayudan a los buscadores a entenderse mejor a sí mismos y a encontrar fuerza y coraje para enfrentar el futuro? Por lo general, al final del programa, las personas expresan gratitud por haber aprendido acerca de las familias de las que vinieron y dicen que este nuevo conocimiento cambia la forma en que se ven a sí mismos. When we come to this table, we aren't trying to find unknown roots. As Hebrews 12:1 says, we are surrounded by a cloud of witnesses, from the disciples who received the Holy Spirit on Pentecost
through the writers of the Gospels and epistles, to the faithful believers who planted and nurtured the faith in each one of us gathered today, the family narrative has been passed down to us. Cuando llegamos a esta mesa, no estamos tratando de encontrar raíces desconocidas. Como dice Hebreos 12, verso 1, estamos rodeados por una nube de testigos. Desde los discípulos que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, aún los escritores de los evangelios y epístolas, hasta los fieles creyentes que plantaron y nutrieron la fe en cada uno de nosotros reunidos hoy, la narrativa familiar se nos ha transmitido. So we come eager to remember as we hear again about God and how God, how out of abundant love sent Jesus. We remember how Jesus taught us by word and example that God is love and desires that we love one another. We remember that Jesus loved us to endure the cross and the grave. Así que venimos ansiosos por recordar al escuchar de nuevo como Dios, por amor abundante, envió a Jesús. Recordamos cómo Jesús nos enseñó por palabra y ejemplo que Dios es amor. Y deseo que nos amamos unos a otros. Recordamos que Jesús nos amó lo suficiente como para soportar la cruz y la tumba. The good news about Jesus isn't new to us, but a beloved family story. Still, we leave this table feeling gratitude for the reminder of our basis of our faith and the sure knowledge that we too can lay claim to the strength and purpose that comes from knowing who we are and whose we are. Las buenas noticias sobre Jesús no son las nuevas para nosotros, sino una querida historia familiar. Aún así, dejamos esta mesa sintiendo gratitud por el recordatorio de la base de nuestra fe y el conocimiento seguro de que nosotros también podemos reclamar la fuerza y el propósito que proviene de saber quiénes somos y de quién somos. Reading from Corinthians. I received a tradition from the Lord, which I also handed on to you. And the night on which he was betrayed, the Lord Jesus took bread. After giving thanks, he broke it, and he said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. He did the same thing with the cup after they had eaten, saying, "This cup is the new covenant in my blood. De la Every misma time you manera, drink it, do this to remember me." de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Every time you eat this bread and drink this cup, you broadcast the death of the Lord until he comes. God, our creator, sustainer, the one who sends to us the Holy Spirit, we thank you for the invitation you have given to this table. We thank you for the life of Christ. We pray that as we take the bread and the cup, that we would be nourished in faith and strengthened as witnesses to your love. We ask this in Jesus' name. Amen.
Have you ever received a gift that you never used? Maybe it was a food that you didn't like, or a color or style of clothing that didn't suit you. Maybe you just couldn't figure out how to use the gift. You appreciated that the giver thought of you. And you said thank you for the gift, but somehow you never actually used the gift. ¿Alguna vez has recibido un regalo que nunca usaste? Tal vez era una comida que no te gustaba, o un color o estilo de ropa que no te convenía. Tal vez no podrías averiguar cómo usar el regalo. Apreciaste que el dador del regalo era lo suficientemente considerado como para dar el regalo. Dijiste gracias por el regalo, pero de alguna manera nunca usaste el regalo. Maybe you have been the giver of such a gift. You gave a lot of thought to picking the perfect gift for someone. You put your time, effort, and money into buying or making it. You wrapped it with care. The person who received it says thank you, but you never saw or heard about the gift being used. Tal vez has sido el dador del regalo. Pensaste mucho en elegir el regalo perfecto para alguien. Pones tu tiempo, esfuerzo y dinero en compararlo o hacerlo. Lo envolviste con cuidado. Las personas que lo recibió dijo gracias, pero nunca vio ni se enteró del regalo que se estaba utilizando. God has given us many gifts. We give thanks for the gifts, but have we used them as intended? As we give our offerings today and as we live our lives this week, I invite you to meditate on these words from 1 Peter 4:10. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. How will you use the gifts this week to show God you are truly thankful? Dios nos ha dado muchos dones. Damos gracias por los regalos, pero ¿los hemos utilizado como se pretende? Al dar nuestras ofrendas hoy y al vivir nuestra vida esta semana, los invito a meditar en estas palabras de Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de las multiforme gracias de Dios. ¿Cómo usarán los dones de Dios esta semana para mostrar a Dios que están verdaderamente agradecidos? There are several ways you can give to the church through your offering and help make a difference. Hay varias formas en que puede dar a la iglesia a través de su ofrenda y ayudar para hacer la diferencia. You can mail a check to Downey Memorial Christian Church at 8441 East Florence Avenue, Downey, 90240. You can also go to the church and drop it in the mail slot on the right side of the glass doors at the main entrance to the church. Envíe un cheque a Downey Memorial Christian Church al 8441 este de la Florence Avenue, Downey. También puede ir a la iglesia y colocarla en la ranura del correo en el lado derecho de las puertas de vidrio en la entrada principal de la iglesia. Visit the DMCC website at downeymemorial.org. Scroll down on the home page and click on the green Give button. Visite el sitio web de DMCC en downeymemorial.org. Mueva la página de inicio hacia abajo y haga clic en el botón verde que dice Give. Or you can go to the Givelify app. Tap, give, done. Thank you for your contributions to our church.
También puede ir a la aplicación Givelify, toque, dar y listo. Gracias por sus contribuciones a nuestra iglesia. Well, God, we thank you for the many, many gifts you've given us. And we ask that you would help us to faithfully use those gifts to build up the church, to build up one another. We thank you also for the gift of history, for the gift of knowing those who have come before us. And we pray that you would help us to accept and take on the strength and the determination that was exhibited by the disciples in the early church. We pray these things and we ask that you would bless each person who has given a gift and ask that you would bless the gifts as well. We praise these things in Jesus' name. Amen. And now for this morning's announcements. Bible study with Pastor David takes place every Friday at 7 on Facebook Live. Ahora tenemos el estudio bíblico todos los viernes a las 7 p.m. con nuestro pastor David por Facebook Live. Next Sunday, Pastor David Becerra will be preaching. El próximo domingo el pastor David va a estar predicando. The elders will meet Sunday, June 6th after worship. Los ancianos se reunirán el 6 de junio después del servicio. If you would like to help prepare the sanctuary for in-person worship, please contact Caridad. Si desea ayudar a preparar el santuario para el culto en persona, por favor comuníquese conmigo. The Reentry Task Force is planning to return to in-person worship services on Sunday, June 13th. That's 3 Sundays from now, while continuing to adhere to the guidelines by the Los Angeles County Department of Public Health. Reverend Richie Sanchez, Regional Minister and President of the Christian Church Disciples of Christ Pacific Southwest Region, will be our guest preacher that Sunday to welcome us back to the sanctuary. El reingreso está planeando regresar a servicios de adoración en persona el 13 de junio, en 3 semanas, mientras continúa cumpliendo con las directivas del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. El reverendo Richie Sánchez, ministro regional y presidente de la Iglesia Cristiana y Discípulos de Cristo de la región sureste pacífica, será nuestro predicador invitado para darnos la bienvenida de vuelta al santuario. And I have a last announcement that didn't get onto the slides. Today is Pentecost, and it is traditional in the Christian Church Disciples of Christ that we do take a collection and offering for the general church, and specifically this offering supports the efforts that we heard about in the sermon to plant new congregations. And if you would like to make a donation to go to that, you can use any of the methods we talked about for offerings, but be sure to put on there that it is the Pentecost offering. And sorry, Caridad, I didn't give you a heads up to translate that. I do my best. Here we go. Hoy siendo el domingo de Pentecosta, también estamos haciendo una colección para el fondo general, que es para como hablamos en el sermón para empezar nuevas congregaciones. Si quieren hacer una donación a esta ofrenda, por favor, póngalo en los métodos que hablamos anteriormente. Nomás ponga el Pentecostal offering, ofrenda de Pentecostal.
Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. May the Lord bless you and protect you. May the Lord make his face shine on you and be gracious to you. And may the Lord lift up his face to you and grant you peace. Amen.